बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शाबान का चाँद नज़र आ चुका है और शाबान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। इस्लामिक हब ऑफिशियल और आसाम वजीफ़ा ऑफिशियल पर वज़ाइफ का जो सेटअप रखा गया है वो ये है कि इस्लामिक हब ऑफिशियल पर जो वजीफ़ा बताया जाता है वो ज़िक्र के साथ किया जाएगा। यानी जो वजीफ़ा है पहले उसका ज़िक्र होगा 5 से 7 मिनट, उसके बाद फिर अमल की तरतीब और दुआ और सारी चीज़ें बेसिक बताई जाएंगी। यानी सारा वजीफ़ा वीडियो के अंदर ही होगा। उसी वीडियो को शॉर्ट फॉर्म में आसाम वजीफ़ा ऑफिशियल पर अपलोड किया जाएगा। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि हम खुद ही वजीफ़ा कर लें, ज़िक्र कर लें, तो वो ख़ुद भी कर सकते हैं। बेसिकली इन वज़ाइफ़ का फ़ायदा ये होता है कि जैसे अभी मैं आपको वजीफ़ा बताने लगा हूँ किसी भी हाजत के लिए, तो जब आप इस वजीफ़ा को करेंगे तो ओवरऑल इस वक्त हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग इस लाइव स्ट्रीम में शामिल होते हैं, हमारे वज़ाइफ़ में साथ इकट्ठे शामिल होते हैं और वो वजीफ़ा कर रहे होते हैं। तो उससे इज्तमाइयत हो जाती है। तो बहुत से लोगों का मिल के अमल करना, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो किसी भी हाजत के लिए मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का जवाब भी देता रहूँगा। किसी भी हाजत के लिए आप इस ज़िक्र को मेरे साथ कीजिए। जितने भी लोग शाबान का वजीफ़ा करना चाहते हैं वो इस ज़िक्र को मेरे साथ कीजिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर दुरूद पाक पढ़िए। इंशाअल्लाह हमारा मसला बड़े से बड़ा हल हो जाएगा। कोई भी हाजत होगी इंशाअल्लाह पूरी होगी। याद रखिए, अपने मसाइल के हल के लिए बेहतरीन रास्ता यही है कि हम अल्लाह पाक से उन अमाल के ज़रिए मांगे जिन अमाल से आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मांगना सिखाया है। एक सहाबी हैं, वो दुआ कर रहे हैं तो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, जब तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगो तो यूँ मांगो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई बयान करो। उसके बाद जितना हो सके मुझ पर दरूद पाक पढ़ो और फिर जो चाहो अल्लाह से मांग लो। हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है। अब उसका बेहतरीन तरीका यही होगा कि अभी हम ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। जितने लोग भी जिस हाजत के लिए भी वजीफ़ा करना चाहते हैं, आपका जो जो मसला आप बता रहे हैं उस मसला के लिए भी वज़ाइफ अपलोड होंगे। उस मसला के लिए भी हम ज़िक्र करेंगे, दुआ करेंगे। लेकिन पहले सबसे हम यकम शाबान का वजीफ़ा, और ये पूरे माह में आप किसी वक्त भी आप मेरे साथ ज़िक्र करके फिर दुआ करेंगे, पहले हम इस अमल को करेंगे। इस अमल के लिए बेसिक हिदायत क्या हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, वो सारे हमने एक वीडियो में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वज़ाइफ के लिए बेसिक हिदायत के नाम से। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो में सब कुछ बताया गया है। वज़ाइफ कब करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, कितनी दफ़ा करने चाहिए, ज़्यादा वज़ाइफ करने से नुकसान क्या होता है, एवरीथिंग बताई गई है। अभी हम ज़िक्र करेंगे। इस अमल की इजाज़त के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए अभी ज़िक्र का आगाज़ करते हैं। उसके बाद हम आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पर अमल करते हुए दरूद पाक पढ़ेंगे। फिर आपको मैं बताऊंगा आपने क्या करना है। तो आइए ज़िक्र का आगाज़ करते हैं। मैं मुख्तलिफ़ अस्माए मुबारक का ये कोई भी दुआ का ज़िक्र करूँगा तो आपने मेरे साथ साथ फिर वो पढ़ते जाना है। सबसे पहले हम कलमा तय्यबा का ज़िक्र करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम या रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम या रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह,
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. اب ہم ذکر کریں گے الا اللہ کا. الا اللہ 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 الا اللہ. اس کا مطلب ہے کوئی نہیں اللہ کے سوا، سب کچھ اللہ ہی ہیں. اس استحان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کو پکاریے. الا اللہ 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 الا اللہ. اب ذکر کرتے ہیں اللہ کا. اللہ رب العزت کے اسم ذات کا ذکر ہوگا. اس کے بعد اس عمل کو مکمل کیسے کرنا ہے میں آپ کو وہ بتاؤں گا. آپ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ میرے ساتھ ذکر کر رہے ہیں اپنے اس مسئلہ کو ذہن میں رکھیے جس مسئلہ کے لیے آپ مجھ سے وظائف پوچھنا چاہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی عمل ہے اوورال مستقل، جو آپ نے ڈیلی ایک عمل ایسا ہوتا ہے جو اوورال ہر مسئلہ کے لیے ہوتا ہے، اور وہ آپ نے لازمی کرنا ہوتا ہے میرے دونوں چینلز پر جو بیسیکلی وظیفہ بتایا جاتا ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہو، جیسے آج وظیفہ فار بیوٹی ان شعبان ایک وظیفہ اپلوڈ ہوا ہے چہرے کی خوبصورتی کے لیے، داغ دھبے دور کرنے کے لیے. تو اس وظیفہ کو بیسیکلی ذکر کے ساتھ مکمل وظیفہ اسلامک ہب آفیشیل پر اپلوڈ ہوا ہے، اور جو اس میں ذکر کیا گیا ہے اور جو وظیفہ کیا گیا ہے وہ ان شارٹ 2 منٹ کے اندر آسان وظیفہ آفیشیل پر بتا دیا گیا ہے، تاکہ اگر کوئی یہ وقت نہ دے سکتا ہو مستقل میرے ساتھ ذکر کرنے کا تو وہ شارٹلی انہیں پتہ چل جائے کیا پڑھنا ہے، تو فری وقت میں وہ کسی وقت وہ پڑھ لیں. تو وہ فائدہ تو نہیں ہوتا جو لائیو میں یا اجتماعی طور پہ ذکر کرنے میں ہوتا ہے، ساتھ مل کے ذکر کرنے میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی فائدہ تو ہوتا ہے. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے. پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے اب وہ کچھ دیر کے لیے آپ اس ویڈیو کو بند کر دیجئے، اپنے مسئلہ کے حل کے لیے جتنے لوگ بھی نئے جو لوگ شامل ہو رہے ہیں ہونے دیں، باقی لوگ اس ویڈیو کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجئے اور دعا کر لیجئے، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا ہے ہم نے، کم از کم مقدار 3 دفعہ ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ آپ ویڈیو کو پاز کر دیں، ویڈیو کلوز کر لیں، والیوم بند کر لیں، جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں، لیکن آپ ابھی دعا کر لیجئے، ابھی یہاں عمل کے دوران ہی کر لیجئے، بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے مسئلہ کے حل کے لیے آپ سب لوگ دعا کر لیجئے اور ہم نیکسٹ عمل کو سٹارٹ کرتے ہیں، بلکہ دعا ہی کر لیتے ہیں۔ دعا بھی ایک عبادت ہے اور بیسیکلی ہمارا وظائف کا جو سیٹ اپ ہے وہ اصل تو وہ اعمال ہیں جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ عمل میں جو وظیفہ کی ترتیب ہے اس میں یہ ہے کہ جو لوگ وظائف کے لیے بیسیکلی اپنی حاجت کے لیے کسی بھی مسئلہ کے لیے وظیفہ کریں وہ دعا کر لیں، اور دعا کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔